थोड़ा सा मीटर सेकंड में Students are requested to sit down. All the students are requested to sit down. सवाल कहीं जवाब कहाँ, सवाल है जवाब ना। जिन राहों के बीच दिखती है इब्तिदा, वो राह कांटों से क्यों बिछी। जिन आँखों में हल्के से जमती सुबह, वो आकाशों में क्यों भरी। क्यों कटे हुए पंख दिखते हैं ज़मीं पर, जो उड़ान सपनों ने थी भरी। सवाल कहीं जवाब कहाँ, सवाल है जवाब ना। नेक्स्ट एंड फॉर द यूथ। क्यों नोटों के दम पे बिकते यहाँ लोग, हर कीमत के मिलते हैं वोट। चमक से पैसों की भर दे हर दीवार, हर दरार जिसमें हो कोई खोट। दे कटार हाथों में उनके 5 सालों तक, क्यों कहते कि लग गई चोट। सवाल कहीं जवाब कहाँ, सवाल है जवाब ना। Sing loud. सवाल कहीं जवाब कहाँ, सवाल है जवाब ना। It's great to see all you young people here today, because I think you guys are the future. Together we need to turn the tide. We need to make a difference. Kick out the old and the corrupted. Get in the new. Can you hear the little boy cry? He had to watch his parents die. Can you feel his pain inside? He's a scientist, and now his life's been blown away. Can you turn back time? No more, gotta stop the dance, the smile. No more, gotta make the guts go silent. Gotta turn the tide. Sing on, say no more. No more, gotta stop the endless fight. No more, gotta stop the mindless killing. We'll turn the tide. Hindu, Muslim, Christian, Jain, we can end this needless pain. All we need is hope inside. Do we need to really fight just to prove that you are right? Can it be an endless tide? Sing along with me now. No more. No more. Gotta stop the dance, the violence. No more. Gotta make the guns go silent. Gotta turn the tide. Sing it now. Jagalo Sara. Jagalo Sara. नींद से सोने दो देर से। Everybody select, no problem. Join in. जाग लो जरा नींद से सोने दो देर से। अब तो चले
Henceforward, you have justified, I'm speaking to the youth, henceforward, you have justified your confidence, our confidence in you, and this movement will be run by the youth. And as a symbol of that, I want one representative from each college to take the front row of this stage. I have a second statement to make, which I want to define the relationship of India against corruption with politicians of whichever party. Yes, we are against the ruling party because they are corrupt and because they are torturing Anda. But at the same time, my question to all the political parties in India, please do not try to profit from our agitation. We want to have, if you do something, we would like, the time has come that you all have to take the back stage. From now onwards, in any program, the youth will come up and the youth will be on the front stage. At the same time, India against corruption does not believe in untouchability. But our doors are welcome because politics is a part of the nation. But at the same time, my sincere appeal on behalf of India against corruption to all the political parties, from tomorrow onwards, today you have seen the mood of the people. Tomorrow onwards, you please organize your own political meetings and invite our youth. We will come over there. They are all welcome on the stage, but they are welcome here to listen to us. From today onwards, India against corruption imposes a condition of the civil society. From today onwards, youth of Goa will talk and the politicians will listen, and this meeting will set an example for them. Please, one student from each college, please come here and sit in front. आणि हांगा जमिल्ले सगळे माझे गोंयकार भाव. मे बी अशें जावंक शकता की हांव पयलेच फावट आयज गोंयच्या ह्या आझाद मैदानाचेर भाशण दिता. हाची गरज कित्याक पडली हाचेर विचार करपाक जाय तुमी. गरज ह्या गजाली खातीर पडली की आयज करप्शन हें खूब वाडलेलें आसा. प्रत्येक कडेन आमी वयतात, सगळे जाण पयशे मागतात. पिवनाक पयशे मागतात. गव्हर्मेंट ऑफिसान कसलें काम जपता ताका पयशे दिवचे पडटा. च्या पाणी ताका दिवचें पडटा. आयज आमकां भुरग्यांक शिकपाक जाय जाल्यार कॉलेजींनी व्हडली व्हडली डोनेशनां दिवची पडटात. करप्शन इतलें वाडलां की आतां नॅशनल लेवलाचेर क्रोड्स अँड क्रोड्स पयशे हे देशाच्या भायर वयतात आनी देशाचो विकास हो ताका लागून कमी जाता. एक सायडीक पयशे भायर वतात दुसऱ्या बँकांनी, प्रायव्हेट लोकां कडेन, आनी दुसऱ्या सायडीक ज्या पयशाचो आमकां वापर करूंक मेळोंक जायो तो आमकां करूंक मेळना. म्हणून आमचो भारत देश फाटीं आसा. आमी आज दिसान दीस गरीब जायत कित्याक आसा? आमकां म्हारगायेचो त्रास कित्याक जाता? आमची इन्कम जर वाडटली जाल्यार हांगचे कडल्यान हे करप्शनाचे पयशे आमकां हाडचे पडटले. ताजे खातीर करप्शन हो सगळ्यान मोठो गुन्यांव ह्या देशान आसा आनी तो थांबोवपा खातीर अन्याय करने से ज्यादा गुनहगारी होता है अन्याय सहने वाला. एंड द वेरी फैक्ट दैट ऑल ऑफ यू हैव कम हियर टुडे, आप सब यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं, ये इसी का सबूत है कि आप सब अब अन्याय से लड़ने के लिए तैयार हैं, आवाज उठाने के लिए तैयार है. एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू से दिस वेरी फेमस स्टेटमेंट, आजकल से जनरेशन पार्टी करता, मस्ती करता, बस. नो, you can see that we are willing to take responsibility for our country. The very fact that you have come here today shows that today's generation is willing, is responsible, is capable, and we will fight till the end. Jai Hind, Jai Bharat. हांव एक 60 वर्सांचो तरणाटो. अण्णा हजारेक ताका पाठिंबा दिवपाक करप्शना विरुद्ध आमी सकाळी सावन हांगा आशिल्ले आनी मागीर आमकां पुलिसीन अरेस्टूय केले आनी आमकां सोडले. एक 270 आनी 9 कितले जाणांचे अरेस्ट केल्ले. एकूच ताच्या सगळ्यांनी नांव दितना हांव अण्णा हजारे म्हणून सांगलें. सगळ्यांनीच आमचे समाजान जे पळय कितें वायट घडटा तेजो एक चलतो देखावो आमी 7 पड्ड्यांनी म्हणजे 7Xान काबार करतात. ती काणी कितें व्हडली जावं पूण विशेषतः इल्लेशें ताचेर मर्माचेर बोट दवरून ते आमी पावयतात
आज बाळगितात की हाजे वयल्यान एक संदेश लोकांक पावतलो की जें कितें घडटा हे वायट आनी अन्याया विरुद्ध तुमी जाप काडूंक जाय म्हणून. हांगाय हांव तोच प्रकार वापरतां कित्याक कांय जाणकारांनी अण्णा हजारे कितें आनी कितें तो कितें करता हाचे बद्दल तुमकां जाण दिल्या. आमी हांगा भितर सरलेले तेन्ना ब्रेकिंग न्यूज सांगताले. ब्रेकिंग न्यूज आयलो की अण्णा हजारेक धरला आनी अण्णा हजारेक अरेस्ट केला. खंय दवरला ती अजून पर्यंत खबर ना. एक तरणाटो उठलो आनी म्हणपाक लागलो आय एम अण्णा हजारे. कितले सुपीक विचार ताचे तर. करतानी वाचतात घाटी देवळा भितर दर्यो वाची देवळा भितर देवळ्यो वाची सोबीत फुडारा सोपन रंगयत एकवट राखतात सगळ्यो जाती एकवट राखतात सगळ्यो जाती. हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव गायती एकताराचे गीत एकताराचे गीत तूच आमचे कवितांनी रंगयाळे संगीत तूच आमचे कवितांनी रंगयाळे संगीत. भूषण उर्बेन गायता आमी गोंया तुझे गीत तूच आमचे कवितांनी रंगयाळे संगीत. सांगूंक सोदता आनी ह्या सरकाराकूय सांगूंक सोदता हो आयज आमी दाखयला तो फक्त ट्रेलर आसा. आणि जर अण्णा हजारे सोडना आणि आमचे जन लोकपाल बिल पास करना जाल्यार आमी तुमकां मुवी दाखयतले आणि अख्खे गोंय अख्खो देश सेंसिलार दवरतले. जय हिंद जय गोमंतक. I can't believe I'm looking at this crowd because I'm so happy to see you all here. I mean, we've been struggling and I'm glad that you're involved in our struggle. Anyway, we want the government to know that the youth have woken up. And when the youth wakes up, trust me, it's not the best thing that can happen to any government, and especially a corrupt one. Corruption, as you know, goes on from the Prime Minister's cabin right to the police level. I'm not here again to speak about corruption because a lot of us have spoken about corruption and I'm sure you'll know so much about corruption because you'll face it every day. Spread this word of anti-corruption and make sure that it reaches the maximum people. I know that one fine day we will win this movement. It will be a huge success. Thank you very much. Thank you so much, Ajit. काल 15 ऑगस्ट भारताचो स्वातंत्र्यतायेचो दीस. पण हे स्वातंत्र्य म्हणजे कितें? या स्वातंत्र्य हाचो अर्थ आमकां भुरग्यांक कळच ना. आयकूंक येता ते फक्त भ्रष्टाचाराचें नांव. पण जेन्ना लोकपाल म्हणजे कितें हें म्हाका कळ्ळें तेन्ना भ्रष्टाचार हें कितें हेंय म्हाका सारकेंच समजलें. लोकपाल म्हणजे लोकांचें रक्षण. ह्या बिलाक लागून MP, MLA, प्रधानमंत्री, मंत्री आणि हेर फुडाऱ्यांनी केल्ल्या भ्रष्टाचारा आड आमी केस करून तांकां घर ख्यास्त करूंक शकता. Today I would only like to say support Anna Hazare. जय हिंद जय भारत. भारत माता के भारत माता के भारत माता के इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद. का इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे हैं. थैंक यू. दोंगर पडले झाडां मारली तोडली ताणी गोची सगळी दायजा. पैसे घेतले आबरू विकली विकती काढली गोंयकारांची काळजा. पूण आज या मातयेन म्हज्या फुटला नवो शिवार. रागान हुलपून कोळसो जाला तरणाट्यांचो फुडार. हे कोळशे जळटले दियावारे श्वासाचे. पेटोवया काळजांतले धग
धगधगते निखारे स्कुलान वता इंग्लीश शिकता हासता मागीर गोंयच्या आमच्या भाशेचे फॉरनाक वचून मोरयो घासता दुडू जोडून थुकता आमच्या मातयेचे पूण तो सदा हारशा मुखार सोदत आसता स्वता तोंडार हसून मनान रडटा फटयता या जगात हे कुशे रटले दियावारे श्वासाचे पेटोव्या काजातले धगधगते निखारे. Krishna springs up, and I feel today it's a high time, and Krishna has sprung up in the form of you and me. किती परिस्थिती आयल्या देशान, देशाची रक्षा करपी, देशा खातीर लढपी मनीस आज जेलीन आसा आणि देशाक लुटपी मनीस लाल दिव्याच्यो गाडयो घेवन मर्सिडीज बेंझ गाडयो घेवन रस्त्यान आरामान भोंवता. कितें गरज आशिल्ली अण्णा हजारेक? ही इज फायटिंग फॉर अस. आता मेरेन जे उलयल्यात आनी हाजे मुखार जे उलोवपाक आसात ते जे सांगतले ताजे परस वेगळें अशें कितें म्हजे कडेन सांगपा सारकें आसा अशें म्हाका दिसना. पूण जें कितें थोडेंशें दिसता सांगपाचें तें हांव थोड्या उतरां भितर सांगपाचो यत्न करता. आमच्या देशांत 1 करोड आणि 25 लाख सरकारी कर्मचारी काम करतात. ते केंद्र सरकारांत जावं राज्य सरकारांत. पूण जे सरकारी लोकपाल बिल आता इंट्रोड्यूस जाल्लें आसा तें फकत 65,000 लोकांकच ह्या बिलाच्या कक्षेंत आस्पावन घेता. फक्त ताणें एक कट ऑफ लायन केल्या आनी ताजी सकयल जे आसात 1 करोड सुमार 1 करोड ते भायर उरतात. आमकां लोकपाल बिल कित्या खातीर जाय, कोणा खातीर जाय? जर आम आदमी खातीर जाय जाल्यार आम आदमी जाका दिसपट्टे त्रास सोंसचे पडटात, जाका पयशे दिले बगैर ताची कामां जायनात आनी पयशे दिवनय कामां जायनात, ह्या मनशा खातीर जर आमकां लोकपाल विधेयक जाय जाल्यार तांकां तांची गरज पडटा ती BDO, पंचायत, सरपंच जावं तलाठी जावं पुलीस जावं RTO हे सगळे तांकां हांची गरज पडटा. आनी तांचे कडेन जेन्ना काम जायना तेन्ना तांकां लोकपाला कडेन वचपाची मेकळीक आसूंक जाय. पूण ते सरकारान करूंक ना. तांकां सांगलां तुमी जे अधिकारिणी आसात, ज्यो ऑथॉरिटी आसात, कोर्टां आसात थंय वचात. जाल्यार मागीर आमकां लोकपाल विधेयक जाय कित्याक? इश्टानो, अण्णा हजारेक तांणी आरोप केला अण्णा हजारेचेर की हो मनीस भारताचें जे पार्लमेंट आसा त्या पार्लमेंटाकूच हायजॅक करूंक उठला. हो अण्णा हजारे जो आसा ताणें खंयच्याच इलेक्शनांत पार्टिसिपेट केल्लें ना. त्या मनशान खंयचेच पंचायतीचें सुद्दां इलेक्शन झगडिल्लें ना. आनी हो राष्ट्राच्या प्रधानमंत्रीक सांगता की तुवें असो कायदो करूंक जाय. म्हणून अण्णा हजारे हो एक फटींग मनीस, हो एक चोर मनीस, हो मनीस सारको ऑर्डिनार हे काँग्रेस सरकाराचें म्हणणें आसा. पूण हेच काँग्रेस सरकार जेन्ना 2004 जेन्ना सोनिया गांधी प्रायम मिनिस्टर जावंक शकली ना आनी ती सोनिया गांधी प्रायम मिनिस्टर जावंक शकली ना म्हणून तिका नॅशनल एडवायझरी कावन्सिलाची चेअरमॅन केली आनी ती उठ म्हणून सांगता प्रायम मिनिस्टर उठता, बस म्हणटा प्रायम मिनिस्टर बसता. तो पोस्ट एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्युशनल न्हय. पूण अण्णा हजारेन जर सांगलें की बाबा हो कायदो हे आपली इनकॉर्पोरेशनां मातशी पार्लमेंटाक दिया जाल्यार तें अनकॉन्स्टिट्युशनल जाता. आतां हे लोकपालाची दशा आज जी जाल्या ती कित्या खातीर जाल्या? I have 3 questions for everyone gathered here. And they are very pertinent questions because they will give you the answer to the need of the Lokpal bill. The first question. The Swiss Bank report in 2008 mentions that 1.41 trillion US dollars
of Indians are in the Swiss bank account. 1.4 trillion million US dollars. That is not a small amount of money. As we went on digging more into this information, I tried to zero down on Goa. 49,000 crore of black money from Goan politicians and businessmen are in the Swiss bank accounts. 49,000 crore. That's question number 2. Responsible for this. Election येतात, आम्ही काढून छप्प्या मारतात या लोकांचे, दणादंडंग निवडून देतात आणि मागीर आमच्याच तकलेर हात मारून आम्ही रडतात. आजच्या हिंदुस्थानाच्या इतिहासात 16 ऑगस्ट हो सगळ्यात काळो दीस जावन आसात. कित्याक आज सकाळी फुडें 7:30 गांधीयन मेथडान आंदोलन करपाक उबो रावल्लो एक स्वातंत्र्य झुजारी अण्णा हजारे, जेचे लायफ चरित्र तांदळा सारखे शुद्ध आसा, एखाद अरेस्ट जाता आणि आमी आज गोंयकार हे आझाद मैदान खरें म्हटल्यार सकाळचो भरून वचपाची गरज आशिल्ली. आज अण्णा जर अरेस्ट जाला जाल्यार फाल्यां प्रत्येक आंदोलनात काम करपी प्रत्येक मनशा अरेस्ट जाता आनी विसरून फावना. मुडकारांनो, जायात जागे, येवदी हुंवार, येवदी मोडा, काटे कुटे वावदी फुडे, मुळा सकाट झाडा पेडा, हुमटून पडू वयच्या आडे, जायात जागे, जायात जागे. मोडचे आसा मोडटले, झडचे आसा झडटले, पोल पोके हुबतले, उरतले ते व्हड जावन सगळी भूंय भरतले. फुटून आसा पावती घोगे, जायात जागे, जायात जागे. लोग व्यवस्था की रस्सी से बंधी हुई नाव खेल रहे हैं. कुछ लोग व्यवस्था की रस्सी से बंधी हुई नाव खेल रहे हैं. संपूर्ण क्रांति का जायका लिए लाख खेते हैं, नाव हिलती नहीं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं. मैंने कहा भाई मूर्ख, रस्सी को काट डालो और नाव को आगे बढ़ाओ. तो वो बोले, मूर्ख, जानता नहीं रस्सी काटने से नाव बह जाने का धोखा है. हो सके तो हम व्यवस्था से ही ऐसी इतनी बड़ी रस्सी मंगवाए कि हम हमारे मंजिले मकसूद कर सके. सचमुच मैं उनकी बातों को समझता नहीं, सचमुच मैं उनकी बातों को समझता नहीं और कूद कर तैरने लगता हूं. हर लहर मुझे थपड़े मारती है, हर लहर मुझे डुबाना चाहती है, लेकिन हर लहर मुझे तैरना भी सिखाती है. पीछे मुड़कर देखा तो कुछ लोग व्यवस्था की रस्सी से बंधी हुई नाव खेल रहे हैं. संपूर्ण क्रांति का जायका लिए लाख खेते हैं, नाव हिलती नहीं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं. अभी तक, अभी तक, अभी तक. भावांनो आणि बहिणींनो, क्रांती जर करतल जायत जाल्यार दोर तोडचो पडटा. आपल्या फॅमिली मुखार काडपाचे, 5-6 आमदार काडपाचे, मुख्यमंत्री जावपाचे आणि हे गोंय उरले ते काबार करपाचे. हे प्लॅन घेवन जे कोण मुखार नॉर्थासान भायर सरलात, सावथासान भायर सरलात, पश्चिमेसान, उत्तरेसान, सगळ्याक काबार करपाचो ह्या आझाद मैदानाचेर एक आमी निश्चय करया, एक पण घेवया आणि हे गोंय सांबाळ्याक मुखार सरया. सगळ्याक जय हिंद, जय गोंय. अशें म्हणणी आसा, जाका देव हो भगवान सोंपोवपाक सोदता ताका हांवें तो पयलो पिसो करता. आनी हे पिशें आयज भारत सरकाराक हो राज चलयता ताका लागलां अशें म्हाका दिसता. कारण महात्मा गांधीन एक वाट दाखयल्ली सत्याची, न्यायाची आनी पीसफूल प्रोटेस्ट, हंगर स्ट्रायक. आपलो तूं जीव दिवपाक तयार आहा सत्या खातीर, न्याय खातीर आनी लोकांच्या गरजेच्या बरेपणाक. आयज हो सरकार जो सांगता की आय एम ए डिसेंडेंट ऑफ द महात्मा गांधी, तोच सरकार want to destroy the spirit of Mahatma Gandhi in this country. वेळ आयला
लोकांक न्हय फकत हांगा आयल्या तांकां म्हाका दूख भोगता हजारांनी लोक आसपाक जाय थोड्यांकूच खबर आहा जाय थोड्यां कडेन खबर ना जाय लोकपाल देखबळी कितें आनी कितें खातीर तें पूण आयज जायत्या लोकांक गमोन आयला त्या प्रमाणे म्हाका दिसता दुसरे फावट हे मुखार दुसऱ्या गांवांनी दोबरादार तिब्रादार लोक भायर सरतलो जेन्ना हांव टीव्ही पळयतालो तेन्ना आदवोगाद भायर सरल्या दोतोर भायर सरल्या टिचर भायर सरले सांगपाक आमकां लोकपाल बिल जाय आमच्या भारतांत भ्रश्टाचार नाका आमच्या भारतांत आमकां लिडर जाय ते सत्य न्याय सगळे लोकांक बरें करपाचे आमचे पयशे भायल्या देशांत धाडी नाका आमचे पयशे हांगाच वापरा हे सांगपाक आयज आदवोगाद दोतोर भायर सरल्या. हांव हांगा कामगारांच्या वतीन सगळ्या चिरडाल्ल्या कामगारांच्या वतीन हांगा खास करून जे भ्रष्टाचारा विरुद्ध झुजतात अण्णा हजारेन आनी ताच्या वांगड्यांनी पार्लमेंटा फुडें जे बील दवरलां तांकां सपोर्ट करपाक त्याच बरोबर हांगा आख्खो दीस उपास केल्यात तांकां वंदन करपाक तांकां सलाम करपाक सगळ्यांच्या वतीन हांव खास भाशेन आयज हांगा पावलां. दुसरें म्हणल्यार भ्रष्टाचार आनी पिळवणूक करप्शन अँड एक्सप्लॉयटेशन are coexisting. Each reinforce each other. Corruption is possible because of exploitation. And this is one theme I have not forgotten. उत्कल जलधि तरंग तव शुभ नामे